रिच डैड पुअर डैड चैप्टर नंबर 1। अमीर कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अब्बू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? मेरे वालिद ने शाम का अखबार एक तरफ रखा और पूछा, बेटा तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिम्मी की अम्मी अपनी नई कैडली कार में आई थी और वो सब एक गुजरने के लिए अपने साहिल घर जा रहे थे। वो अपने 3 दोस्तों के साथ ले गए, मगर माइक और मुझे नहीं बुलाया। उन्होंने हमें साफ साफ कह दिया कि हम इसलिए मदऊ नहीं किए क्योंकि हम गरीब बच्चों में आते हैं। मेरे वालिद ने हैरानी से पूछा, उन्होंने वाकई ऐसा कहा? हाँ अब्बू, उन्होंने ऐसा ही कहा, मैंने दुखी लहजे में जवाब दिया। मेरे वालिद ने खामोशी से सर हिलाया, अपनी ऐनक को नाक पर दस्त किया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं वहीं खड़ा उनके जवाब का इंतजार करता रहा। ये साल 1956 था और मेरी उम्र सिर्फ 9 साल थी। किस्मत के किसी अजीब खेल की वजह से मैं इसी सरकारी स्कूल में पढ़ता था जहां अमीर लोग के अपने बच्चों को भेजते थे। हमारा शहर बुनियादी तौर पर एक शुगर प्लांटेशन टाउन था। शुगर मिल के मैनेजर और दीगर खुशहाल लोग जैसे कि डॉक्टर्स, कारोबारी अफराद और बैंकर्स अपने बच्चों को इसी प्राइमरी स्कूल में भेजते थे। छठी जमात के बाद इनके बच्चे आमतौर पर निजी स्कूल में चले जाते थे। चूँकि मेरा घर सड़क के एक मखसूस तरफ था, इसलिए मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था। अगर मेरा घर सड़क के दूसरी तरफ होता तो मैं किसी और स्कूल में दाखिला लेता जहां ज़्यादातर बच्चे मेरी तरह के मुतवस्सित तबके के ख़ानदान के ताल्लुक़ रखते थे। छठी जमात के बाद इन बच्चों को मैं सरकारी मिडिल और हाई स्कूल में चले जाते, क्योंकि हमारे लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे वालिद ने आखिरकार अखबार एक तरफ रख दिया। मैं महसूस कर सकता था कि वो किसी गहरी सोच में थे। अच्छा बेटा, उन्होंने आहिस्ता से कहना शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा कमाना सीखना पड़ेगा। पैसा कैसे कमाऊं? मैंने पूछा। अपना दिमाग इस्तेमाल करो बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तब भी समझ गया था कि इसका मतलब है कि बस यही मैं तुम्हें बताना सकता हूं कि मुझे खुद नहीं पता, कि इसलिए मुझे शर्मिंदा ना करो। शराकतदारी की बुनियाद। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने वालिद की बात बताई। जहां तक मुझे मालूम था, माइक और मैं उस स्कूल के वाहिद गरीब बच्चे थे। माइक भी किसी किस्मत की खेल की वजह से यहाँ पढ़ रहा था। किसी ने स्कूल डिस्ट्रिक्ट की हदबंदी में एक मोड़ डाल दिया था, जिसकी वजह से हम अमीरों के बच्चे स्कूल में शामिल हो गए थे। हम वाकई गरीब नहीं थे, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता था कि क्योंकि बाकी तमाम बच्चों के पास नए बेसबॉल, दस्ताने, नई साइकिलें और हर नई चीज़ थी। अम्मी और अब्बू ने हमें बुनियादी ज़रूरत फराहम की, जिसके खाना, घर और कपड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे वालिद हमेशा कहते थे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, मगर 9 साल के लिए बच्चों के लिए ज़्यादा काम दस्तयाब नहीं था। तो अब हम पैसा कमाने के लिए क्या करें? माइक ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने जवाब दिया, लेकिन क्या तुम मेरे पार्टनर्स बनना चाहते हो? इसने फ़ौरन बाय मी फिल न्यू और इस हफ्ते की सुबह माइक और मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हमने पूरी सुबह पैसा कमाने के लिए तरीके सोचे हुए गुजारी। कभी कभार हमारा ध्यान जिम्मी के साहिल के घर में मौजूद कोल लकड़ों की तरफ चला जाता, जो मज़े कर रहे थे, और हमें थोड़ी तकलीफ महसूस हुई, लेकिन वो तकलीफ हमारे लिए अच्छी साबित हुई, क्योंकि उसने हमें पैसा कमाने के लिए मुसलसल सोचने पर मजबूर किया। आखिरकार इसी दोपहर जैसे बिजली चमकती हो, माइक को एक ज़बरदस्त आइडिया आया। यह आइडिया उस एक साइंस की किताब से मिला जो इसने पढ़ी थी। हम पुरजोश से हाथ मिलाकर उस बिजनेस पार्टनरशिप को बाज़ाब्ता बनाने में लग गए। अगले चंद हफ्तों तक माइक और मैंने अपने मोहल्ले में दौड़े फिर दरवाज़ा खटखटाते और अपने पड़ोसियों के क्या पूछते कि क्या वो अपने ख़त्मशुदा टूथपेस्ट के खाली ट्यूब हमारे लिए जमा कर सकते हैं। ज़्यादातर बड़ों ने हमें हैरत से देखा, लेकिन मुस्कुरा कर हमारी बात मान ली। कुछ ने पूछा, तुम लोग ये सब क्यों जमा कर रहे हो? मैंने फ़ख्री अंदाज में जवाब दिया, हम आपको नहीं बता सकते, ये एक बिजनेस सीक्रेट है। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, मेरी माँ परेशान होने लगी। मैंने अपने काम को माल को ज़ख़ीरा करने के लिए अपनी माँ की वॉशिंग मशीन के बराबर की एक जगह मुंतखब की थी, एक बोरे कार्डबोर्ड के डब्बे में, जो कभी केचप की बोतलें रखने के लिए इस्तेमाल होता था। हमारे इस्तेमाल शुदा टूथपेस्ट खाली टीबियों को छोटा सा ढेर भरने लगा। आखिरकार मेरी माँ ने सख्ती से फैसला सुनाया। अपने पड़ोसियों के गंदे मोड़े तड़े इस्तेमाल शुदा टूथपेस्ट ट्यूब देखकर वो तंग आ चुकी थी। तुम लड़के क्या कर रहे हो? उसने पूछा, और वो मैं दोबारा ये सुनना नहीं चाहती कि एक बिजनेस सीक्रेट है। या तो इसकी गंदगी को कुछ करो या मैं इसे फेंक दूंगी। माइक और मैंने इल्तिजा की और मिन्नतें की, ये समझाते हुए कि सब कुछ बस कुछ ही दिन में हमारे पास मतलूबा मकदार हो जाएगी और फिर ये प्रोडक्शन शुरू कर दें। हमने उन्हें बताया कि हम अपने चंद पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि वो भी अपनी टूथपेस्ट ख़त्म कर लें और हमें इनकी ट्यूब्स दे सके। आखिरकार माँ ने अपने 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। प्रोडक्शन शुरू करने की तारीख करीब कर दी गई और हम पर दबाव बढ़ गया। मेरी पहली शराकतदारी पहले ही खतरे में थी, और वो भी अपनी माँ की तरफ से। माइक की जिम्मेदार बनी कि वो पड़ोसियों के जाकर कहे कि वो जल्दी से अपनी टूथपेस्ट
استعمال کریں اور انہیں یاد دلائیں کہ ان کے ڈینٹسٹ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ برش کریں، اور میں نے پروڈکشن لائن ترتیب دینا شروع کر دی۔ ایک دن میرے والد نے اپنے دوست کے ساتھ گھر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ 9 سال لڑکے ڈرائیور وے ایک مکمل پروڈکشن لائن چلا رہے ہیں۔ ہر طرف سفید صفوف بکھرا ہوا تھا، ایک لمبی میز پر اسکول سے لائے گئے چھوٹے دودھ کے کارٹن رکھے تھے، اور ہماری خاندان بے بجی گل چھوٹا جاپانی کوئلے کا چولہا دیکھتے ہوئے کوئلوں سے پوری گرمی پر جل رہا تھا۔ والد احتیاط سے آگے بڑھے کیونکہ پروڈکشن لائن کی وجہ سے انہیں گاڑی ڈرائیو وے کی آغاز میں ہی پار کرنی پڑی۔ جیسے ہی وہ ان کے دوست کے قریب پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ کوئلوں پر ایک اسٹیل کا برتن رکھا ہوا ہے جس میں ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوبیں پگھلائی جا رہی ہیں۔ ان دونوں ٹوتھ پیسٹ پلاسٹک ٹیوبوں میں نہیں آتی تھی بلکہ سیسے لیڈ کی بنی ہوئی ہوتی تھی، اس لیے جب بینڈ جل کر ختم ہو جاتا تھا ان ٹیوبوں کو ایک چھوٹے سے اسٹیل کے برتن میں ڈال دیتے تھے جہاں وہ پگھل کر مائع میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ پھر ماں کے برتن پکڑنے والے کپڑوں کی مدد سے ہم اسے پگھلائے ہوئے سیسے کو دودھ کے کارٹن کے اوپر ایک چھوٹے سے سوراخ سے نیڈل سے دیتے۔ یہ دودھ کے کارٹن پلاسٹک آف پیرس ایک قسم کے چفنگ سے بھرے ہوئے تھے، ہر جگہ سفید صفاف بکھرا ہوا تھا۔ جلد بازی میں نے پلاسٹک پر پیرس کا تھیلا گرا دیا اور پورا علاقہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں برفانی طوفان آیا ہو۔ یہ دودھ کے کارٹن ہمارے پلاسٹک پر پیرس کے سانچوں کے بیرونی کھولتے میرے والد اور ان کے دوست غور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ہم احتیاط سے پگھلا ہوا سیسا ان سانچوں کے اوپر موجود چھوٹے سوراخ سے ڈال رہے تھے تو احتیاط سے والد نے کہا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے بغیر اوپر دیکھے جواب دیا۔ آخرکار جب سیسا ڈالنے کا کام مکمل ہو گیا، میں نے اسٹیل کا برتن ایک طرف رکھا اور اپنے والد کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ تو تم لڑکے کیا کر رہے ہو؟ والد نے محتاط مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ہم وہی کر رہے ہیں جو آپ نے کہا تھا، ہم امیر بننے جا رہے ہیں، میں نے جوش سے جواب دیا۔ ہاں، مائک نے بھی سر ہلا کر کہا۔ ہم پارٹنرز ہیں اور ہم پلاسٹرز کے سانچوں میں کیا؟ والد نے پوچھا۔ دیکھیں، میں نے کہا یہ بینچ بہترین ہونا چاہیے۔ میں نے ایک چھوٹے ہتھوڑے سے سانچے کی مہر پر ہلکی سی ضرب لگائی جس سے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ احتیاط سے میں نے سانچے کو اوپر حصہ بٹایا اور اندر ایک سیسے کا نگل 5 سینٹ کا باہر گر گیا، اور وہ انہیں والد حیرت سے پوچھا، تم لوگ سیسے کے جعلی سکے بنا رہے ہو؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، مائک نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہم وہی کر رہے ہیں جو آپ نے کہا تھا، ہم پیسہ بنا رہے ہیں۔ میرے والد کے دوست نے کہکہ لگایا جب میرے والد مسکرایا اور سر ہلایا۔ ان کے سامنے ایک جلتی ہوئی انگیٹھی، خالی ٹوتھ پیسٹ ٹیوبوں کا ڈبہ اور 2 چھوٹے لڑکے کھڑے تھے جن کے چہرے اور کپڑے سفید پاؤڈر سے بھرے ہوئے تھے اور جو کچھ سے چمک رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں سب کچھ نیچے رکھنے کو کہا اور گھر کے سامنے والے زینے پر بیٹھنے کے لیے کہا اور مسکراتے ہوئے کہا۔ انہوں نے نرمی سے ہمیں سمجھایا کہ جعلی کرنسی یعنی کاؤنٹر فیٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہماری امیدیں چکتا چور رہ گئیں۔ کیا آپ کا مطلب ہے کہ یہ غیر قانونی ہے؟ مائک نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرے والد کے دوست بھی ہنستے ہوئے کہا، چھوڑے انہیں، شاید انہیں میں قدرتی صلاحیت پروان چڑھی ہے۔ والد نے غور کے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ غیر قانونی ہے، والد نے نرمی سے کہا، لیکن تم دونوں نے زبردست تخلیقی صلاحیت اور اصلی سوچ کا مظاہرہ کیا۔ آگے بڑھو، میں واقعی تم پر فخر کرتا ہوں۔ مایوسی کے عالم میں مائک اور میں تقریباً 20 منٹ تک خاموشی بیٹھے رہے۔ ہم نے اپنے گن صاف کرنا شروع کر دیا۔ ہمارا کاروبار پہلے ہی دن ختم ہو گیا۔ جب میں نے جھاڑو دے رہا تھا تو میں نے مائک کی طرف دیکھا اور اداسی سے کہا، لگتا ہے جمی اور اس کے دوست ٹھیک کہہ رہے تھے، ہم واقعی غریب ہیں۔ میرے والد جیسے ہی جانے لگے میں نے اداسی سے کہا۔ وہ رک گئے۔ بیٹو، انہوں نے کہا، تم صرف تبھی غریب ہو جب ہار مان لو گے۔ سب سے اہم بات ہے کہ تم نے کچھ کرنے کی کوشش کی۔ زیادہ تر لوگ صرف امیر ہونے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور خواب دیتے ہیں، لیکن تم نے عملی اقدام اٹھایا۔ میں تم دونوں پر بہت فخر کرتا ہوں۔ اور پھر میں نے کہا کہ آگے بڑھو اور ہار مت مانو۔ مائک اور میں خوش کھڑے رہے۔ یہ الفاظ سننے میں اچھے لگے لیکن ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کریں کیا۔ تو پھر اب امیر کیوں نہیں ہیں ابو؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے استاد سے بننے کا خواب دیکھ انتخاب کیا، والد نے مسکرایا۔ استاد عام طور پر امیر ہونے کے بارے میں نہیں سوچتے، ہمیں بس پڑھانے کا شوق ہوتا ہے اور تمہیں مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن سچ کہوں تو مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ مائک اور میں دوبارہ صفائی میں لگ گئے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہ آئی۔ والد نے کہا، اگر تم واقعی امیر بننا چاہتے ہو تو مجھ سے مت پوچھو، مائک، تم اپنے والد سے بات کرو۔ میرے والد؟ مائک نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، تمہارے والد، ابو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے اور تمہارے والد کا بینک ایک ہی اکاؤنٹ میں ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے والد کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ تمہارے والد پیسہ کماتے ہیں اور میں بہت ماہر ہیں۔ میرے والد؟ مائک نے حیرت سے کہا۔ اگر وہ واقعی ہی اتنے ماہر ہیں تو ہمارے پاس اسکول کے امیر بچوں کی طرح اچھی گاڑی اور بڑا گھر کیوں نہیں ہے؟ والد نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھی گاڑی اور بڑا گھر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی امیر ہے یا غریب۔
یا उससे पैसा कमाता है। जिम्मे के वालिद चीनी की फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। वो मेरे जैसे ही हैं। वो एक कंपनी के लिए काम करते हैं, मैं हुकूमत के लिए। कंपनी ने उनके लिए गाड़ी खरीदी है, लेकिन चीनी की फैक्ट्री माली मुश्किलात में है और जल्द ही जिम्मे के वालिद के पास कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारे वालिद मुख्तलिफ है, माइक ने कहा। वो एक कारोबारी सल्तनत बना रहे हैं और मेरा अंदाज़ा है कि कुछ सालों में वो बहुत अमीर होंगे। ये सुनकर माइक और मैं दोबारा पुरजोश हो गए थे। नई तवानाई के साथ हमने अपनी नाकामी होने वाली पहली कारोबारी कोशिश के बाद गन साफ करना शुरू किया। सफाई के दौरान हमने मंसूबा बनाया कि माइक के वालिद सबसे कब और कैसे बात करनी है। मसला ये था कि माइक के वालिद बहुत देर तक काम करते थे और अक्सर रात गए देर कर घर नहीं आते थे। वो गोदामों में एक तामीराती कंपनी, दुकानों की एक चीन और 3 रेस्टोरेंट के मालिक थे। यही रेस्टोरेंट उनकी रात देर तक मसरूफियत की वजह थी। सफाई के बाद माइक बस में अपने घर रवाना हो गया। इसका इरादा था कि रात को घर पहुंचने के बाद अपने वालिद से बात करें और उनसे पूछे क्या वो हमें अमीर बनने का तरीका सिखाएंगे। माइक ने वादा किया जैसे ही इसके वालिद से बात होगी वो मुझे कॉल करेगा, चाहे वो कितनी ही देर से क्यों ना हो। रात 8:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी। ठीक है, मैंने कहा। अगले हफ्ते के दिन फिर मैंने फ़ोन रख दिया। माइक के वालिद हमसे मिलने पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। हफ्ते के दिन मैंने सुबह 7:30 बजे से बस पकड़ी और शहर के गरीब इलाके की तरफ रवाना हो गया। सबक का आगाज़। उस सुबह माइक और मैं उसके वालिद से 8 बजे मिले और पहले ही मसरूफ़ थे और 1 घंटे से ज़्यादा वक्त से काम कर रहे थे। जैसे ही मैंने उनके सादा, छोटे और साफ़ सुथरे घर की तरफ बढ़ा और उनकी तामीराती सुपरवाइज़ और अपनी पिकअप में रवाना हो रहा था, तो माइक ने दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल किया। अबू फ़ोन पर हैं, उन्होंने कहा कि पिछले बरामदे में इंतज़ार करो। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जैसे ही मैं पुरानी लकड़ी के फ़र्श पर कदम रखा, वो चिड़चिड़ा उठे। दरवाजे के अंदर एक सस्ता सा पुराना मैट बिछा हुआ था, जो गुजरने वाले से बेशुमार कदमों के निशानात छुपाने के लिए रखा था। घर साफ सुथरा था, मगर फर्श को तब्दील करने की ज़रूरत थी। जब मैंने तंग व तारीक रहाइश गाह में दाखिल हुआ तो मुझे घुटन महसूस हुई। वहाँ पर आने बोसीदा मगर आरामदेह फर्नीचर थे, जो आजकल के कलेक्टर आइटम में शुमार होते थे। सोफे पर 2 खवातीन बैठी थी, जो उम्र में मेरी माँ से कुछ बड़ी लग रही थी। उनके सामने एक आदमी बैठा था, जो काम के कपड़ों में था। उसने काकी रंग की पैंट और शर्ट पहन रखी थी, जो धुली हुई पर्दूसर शुदा थी, मगर इसमें निशाना नहीं था। और इसने चमकदार वर्क बूट पहन रखे हुए थे और वो मेरे वालिद से तकरीबन 10 साल बड़े लग रहे थे। जब माइक और मैंने वहाँ से गुजरे तो वो लोग मुस्कुरा दिए। मैं भी शर्मीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने माइक से पूछा। और वो सब मेरे वालिद के लिए काम करते हैं, माइक ने जवाब दिया। वो बुजुर्ग आदमी जो गोदामों का इंचार्ज और वो 2 खवातीन रेस्टोरेंट्स की मैनेजर हैं। जैसे ही तुम आए, तुमने तामीराती सुपरवाइज़र को जाते देखा, जो यहाँ 50 मील और दो एक सड़क के मंसूबे पर काम कर रहा है। इसके अलावा एक और सुपरवाइज़र है जो हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तुम्हारे पहुँचने से पहले ही जा चुका था। क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है? मैंने हैरत से पूछा। नहीं, हमेशा नहीं, मगर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे साथ बैठने के लिए कुर्सी खींची। मैंने अपने वालिद से पूछा क्या वो हमें पैसा कमाना सिखाएंगे? माइक ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने तजस्सुस से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और फिर उन्होंने कहा वो एक पेशकश करेंगे। और मैंने कहा। वो अपनी कुर्सी के पीछे चमकते हुए दीवार के साथ टिका दिया और मैंने 2 पिछली टांगों पर झूल रहे थे। माइक ने भी ऐसे ही कहा। क्या तुम्हें मालूम है कि वो पेशकश क्या है? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा, माइक ने जवाब दिया। माइक के वालिद अचानक पुरानी जालीदार दरवाजे को धकेलते हुए बरामदे में दाखिल हुआ। माइक में फ़ौरन अपनी जगह से उछल पड़े। ये इज्जत की वजह से नहीं, बल्कि अचानक चौंकने की वजह से था। तैयार हो लड़के? उन्होंने पूछा और हमारे साथ बैठने के लिए कुर्सी पर खींची। हमने सर हिलाया और अपनी कुर्सियां दीवार से हटाकर उनके सामने बैठ गए। वो एक बड़े ताकतवर शख्स ने तकरीबन 6 फुट लंबे और 200 पाउंड वजनी थे। मेरे वालिद उनसे कुछ ज़्यादा लंबे और तकरीबन इतने ही वजनी थे और इनसे 5 साल बड़े भी थे। दोनों एक जैसे नज़र आते थे, हालांकि इनका नस्ली पस मंज़र मुख्तलिफ था। शायद इनकी तवानाई में मुसामलत थी। माइक कहता था कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या ये दुरुस्त है रॉबर्ट? मैंने फ़ौरन सर हिलाया, लेकिन दिल में एक हल्की सी हिचकिचाहट थी कि उनके अल्फाज और मुस्कुराहट में ज़बरदस्त ताकत थी। ठीक है, ये मेरी पेशकश है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मगर स्कूल के अंदाज में नहीं। तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। मैं तुम्हें जल्दी सिखा सकता हूँ अगर तुम काम करोगे, और अगर तुम सिर्फ बैठ कर सुनना चाहते हो जैसे स्कूल में करते हो तो मेरा वक्त ज़ाया होगा। ये मेरी पेशकश है, कबूल करो या छोड़ दो। ये सुनकर मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, या तो तुम कबूल करो या छोड़ दो। मेरे पास फजूल वक्त नहीं है। अगर तुम फौरी फैसला नहीं कर सकते तो पैसा कमाना सीखना भी नहीं तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मौके आते हैं और चले जाते हैं। फौरी और दुरुस्त फैसले लेने की सलाहियत एक अहम महारत है। तुमने खुद मौका मांगा था और अब ये तुम्हारे सामने है। तुम्हारी क्लास शुरू हो रही है या 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। माइक के वालिद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कबूल है, मैंने जवाब दिया। कबूल है, माइक ने भी कहा।
بہت خوب، مائک کے والد نے کہا۔ مسٹر مارٹن 10 منٹ میں آ رہی ہیں، ان سے کام ختم کرنے کے بعد تم ان کے ساتھ میری اسپرٹ چھوٹی دکان جاؤ گے اور اپنا کام شروع کرو گے۔ میں تمہیں 10 سینٹ فی گھنٹہ دوں گا اور تم پر ہفتے 3 گھنٹے کام کرو گے۔ لیکن آج میرا سافٹ بال کا میچ ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مائک کے والد نے اپنی آواز کو سخت کرتے ہوئے کہا، قبول کرو یا چھوڑ دو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر جواب دیا، میں کام کروں گا۔ میں نے کھیل کے بجائے سیکھنے کا انتخاب کیا۔ 30 سینٹ کے بعد صبح 9 بجے تک مائک اور میں مسز مارٹن کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ وہ ایک مہربان اور صابر خاتون تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم انہیں اپنے 2 بڑے بیٹوں کی یاد دلاتے ہیں۔ اگرچہ وہ شفیق تھے مگر محنت پر یقین رکھتے تھے اور ہمیں مسلسل کام میں مشغول رکھتی تھی۔ ہم نے 3 گھنٹے شیلفوں سے ڈبے نکال کر ڈبے کو ایک نرم برش سے صاف کر کے اور پھر انہیں ترتیب سے دوبارہ رکھنے میں گزارے۔ یہ انتہائی بوریت بھرا کام تھا۔ مائک کے والد، جنہیں میں اپنا امیر والد کہتا ہوں، ایسی 9 چھوٹی سرپرائز دکانوں کے مالک تھے جن کے ساتھ بڑے پارکنگ لاٹس بھی تھیں۔ یہ دراصل 7 ایونیو کی ابتدائی شکل تھی، محلے کی چھوٹی کریانہ دکانیں جہاں لوگ دودھ، ڈبل روٹی، مکھن اور سگریٹ جیسی روزمرہ کی اشیاء خریدنے آتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا، یہ ہوائی تھا اور اس وقت ایئر کنڈیشن عام نہیں تھی۔ دکانوں کے دروازے گرمی کی وجہ سے بند نہیں کیے جا سکتے تھے۔ دکان کے 2 اطراف سڑک اور پارکنگ لائٹ کی طرف کھلے رہتے تھے اور ہر بار جب کوئی گاڑی گزرتی یا پارکنگ میں آتی تو گرد و غبار اٹھ کر دکان میں بیٹھ جاتی۔ ہمیں پتہ تھا کہ جب تک ایئر کنڈیشن نہیں آتی تب تک ہمارے پاس کام موجود رہے گا۔ 3 ہفتے تک مائک اور میں مسز مارٹن کے پاس رپورٹ کرتے اور 3 گھنٹے کام کرتے۔ دوپہر تک کام مکمل ہونے کے بعد وہ ہمارے ساتھ 3 ڈائمز 10 سینٹ کے سکے رکھ دیتی۔ اس وقت 1950 کی دہائی کے وسط میں 9 سال کی عمر میں 30 سینٹ زیادہ پرجوش رقم نہیں تھی۔ اس وقت کامکس بک کی قیمت 10 سینٹ تھی، تو میں عام طور پر اپنی کمائی پر ان پر خرچ کر دیتا اور گھر چلے جاتا۔ چوتھے ہفتے کی بدھ تک میں کام چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے صرف اس لیے کام کرنے کی حامی بھری تھی کہ مائک کے والد سے پیسہ کمانا سیکھنا چاہتا تھا، مگر اب میں 10 سینٹ فی گھنٹہ پر غلامی کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے پہلے ہفتے کے بعد مائک کے والد کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر میں اور غصے میں اور مایوسی میں آ گیا۔ میں کام چھوڑ رہا ہوں، میں نے لنچ کے وقت مائک سے کہا۔ اسکول پہلے ہی بورنگ تھا اور اب میرے پاس ہفتے کا دن بھی نہیں بچا جس کا میں انتظار کرتا تھا، مگر سب سے زیادہ مجھے 30 سینٹ فی بقا ہفتے کی کمائی نے مایوس کیا تھا۔ اس بار مائک مسکرا دیا۔ تم کس بات پر ہنس رہے ہو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ ابا نے کہا تھا ایسا ہوگا، مائک نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تم کام چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تب ان سے ملنا۔ کیا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ میں تنگ آ جاؤں؟ کچھ ایسا ہی ہے، مائک نے مسکراتے جواب دیا۔ میرے والد مختلف انداز میں سکھاتے ہیں، وہ تمہارے والد کی طرح لیکچر نہیں دیتے۔ وہ کم بولتے ہیں لیکن جو کہتے ہیں وہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ بس انتظار کرو، اس ہفتے تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ تو مطلب مجھے پہلے سے پلان کے تحت آزمایا جا رہا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن شاید کچھ حد تک، مائک نے کہا۔ ابا ہفتے کو خود سب کچھ سمجھائیں گے۔ اب میرا صبر جواب دے رہا تھا۔ میں نے ہفتے کی صبح مایوسی اور غصے کے ساتھ مائک کے گھر کی دہلیز پار کر دی۔ میرے والد، جنہیں میں غریب والد کہتا تھا، وہ بھی ناراض تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مائک کے والد چائلڈ لیبر قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ میرے تعلیم یافتہ غریب والد نے مجھے کہا، تمہیں وہ تنخواہ مانگنی چاہیے جو تمہارے حق میں ہو، کم سے کم 25 سینٹ فی گھنٹہ۔ اگر وہ تمہیں تنخواہ نہ بڑھائیں تو فوراً نوکری چھوڑ دو، تمہیں اس فضول نوکری کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے والد نے غصے سے کہا۔ ہفتے کی صبح ٹھیک 8 بجے میں مائک کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تو سامنے مائک کے والد کھڑے تھے۔ بیٹھو اور اپنی باری کا انتظار کرو، انہوں نے کہا اور اپنے چھوٹے سے آفس میں چلے گئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مائک کہیں نظر نہیں آیا۔ میں جھجکتے ہوئے ان 2 عورتوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا جو 4 ہفتے پہلے بھی وہاں بیٹھی تھیں۔ انہوں نے مسکرا کر صوفے پر میرے لیے جگہ بنا دی۔ 45 منٹ گزر گئے اور میرا غصہ بڑھنے لگا۔ وہ 2 خواتین 30 منٹ پہلے ہی مل کر جا چکی تھیں۔ پھر ایک بڑا آدمی 20 منٹ تک اندر رہا اور پھر چلا گیا، مگر میں ابھی تک انتظار کر رہا تھا۔ مائک کے والد کے دفتر کے دروازے پر کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہوئے میرا غصہ اور مایوسی دونوں بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ آدمی تو بچوں کا استحصال کرتا ہے، میں نے دل میں سوچا۔ اتنی خوبصورت ہواؤں کی صبح ہے اور میں یہاں اندھیرے میں بوسیدہ کمرے میں بیٹھا ہوں۔ اندر سے فون پر بات کرنے اور چیزیں ادھر ادھر کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر جانے والا تھا لیکن کسی وجہ سے میں رکا رہا۔ آخرکار 9 بجے، ٹھیک 9 بجے مائک کے والد چپ چاپ باہر آئے۔ کچھ کہا نہیں، بس ہاتھ کے اشارے سے اندر بلایا۔ میں تیزی سے دفتر میں داخل ہوا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہو ورنہ نوکری چھوڑ دو گے، انہوں نے کرسی پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں پہلے ہی غصے میں تھا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا پیسے کمانا سکھائیں گے لیکن آپ اپنی پوری بات نہیں کر رہے، میں نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ اتنی بیمہ جمع کر کے کسی بڑے سے بات کرنا میرے لیے بہت خوفناک تھا۔
रिच डैड ने कुर्सी पर झूलते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। ज़्यादा बुरा नहीं, 1 महीने से भी कम वक्त में तुम बिल्कुल मेरे दूसरा मुलाजमिन की तरह बात कर रहे हो। क्या? मैं हैरान रह गया। आपका मतलब क्या है? मैंने अपनी शिकायत का सिलसिला जारी रखा। आपने वादा किया था कि आप मुझे सिखाएंगे, लेकिन इसके बजाय आप मुझे अजियत दे रहे हैं। ये जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म। रिच डैड की मुस्कुराहट गहरी हो गई। बिल्कुल यही तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा रुक गया, फिर गुस्से में बोला, क्यों? आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया, ना कोई क्लास, ना कोई लेक्चर, ना कोई किताब, कुछ भी नहीं। रिच डैड मुस्कुराकर बोले, तुम सीख रहे हो लेकिन तुम्हें अंदाजे नहीं हो रहा। क्या मतलब? मैं उलझन में पड़ गया। तुम्हें कैसा महसूस कर रहे हो? उन्होंने सवाल किया। गुस्सा, मायूसी, नाइंसाफ़ी का शिकार। मैं फ़ौरन बोला, बिल्कुल यही सबक है। रिच डैड ने इत्मीनान से जवाब दिया, यही जज्बात ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं जब वो काम करते हैं, लेकिन कभी सवाल नहीं करते कि इनके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। वो निज़ाम को इल्ज़ाम देते हैं, अपने मालिकिन को कोसते हैं या हुकूमत को शिकायत करते हैं, मगर असल सबक नहीं सीखते। मैं चुप हो गया। शायद पहली बार मैंने सोचा शुरू किया कि वो क्या कह रहे हैं। मैं हैरानी से रिच डैड को देखने लगा। ये कैसा तरीका था सिखाने का? मैंने तो सोचा कि वो मुझे पैसा कमाने का कोई राज बताएंगे, मगर वो तो अजीब फ़लसफ़े झाड़ रहे थे। तो आपका मतलब है कि जो मैं इन 3 हफ्तों में महसूस किया वो वही सबक था? मैंने उलझन में पूछा। रिच डैड हंसते हुए बोले, बिल्कुल। ज़्यादातर लोग सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, नौकरी में पैसा बस कर रह जाते हैं, मगर कभी नहीं सोचते कि असल मसला क्या है। वो ज़िंदगी की पेश को समझ ही नहीं पाते। तुम्हें गुस्सा आया, नाइंसाफ़ी महसूस हुई, तुमने कम तनख्वाह पर शिकायत की। ये सब जज्बात वही लोग महसूस करते हैं जो पैसों के गुलाम बन जाते हैं, मगर सवाल नहीं करते कि उनका उनका उसका हल क्या है। मैं खामोश हो गया। ये सच था कि मैंने वाकई इन 3 हफ्तों में बहुत कुछ महसूस किया था। मायूसी, बेबसी, गुस्सा, मगर क्या ये वाकई सिखाने का तरीका था? मैं उनकी बातों को समझने के लिए कोशिश कर रहा था, मगर ये अभी भी मेरे लिए पेचीदा लग रहा था। तो आप कह रहे हैं कि इस पूरी तकलीफ में कुछ सीखने की ज़रूरत है? मैंने उलझते हुए पूछा। रिच डैड मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल। ज़िंदगी की हर मुश्किल और हर पुरजोश तुम्हें एक सबक सिखा रही है। जब तक तुम उसे सबक को नहीं सीखते, ज़िंदगी तुम्हें वही तजुर्बात देकर तुम्हें आगे बढ़ने की मौका फराहम करती है। ज़्यादातर लोग इस पेज से बचने के लिए कोशिश करते हैं या उसका इल्ज़ाम अपने हालात, काम या लोगों पर डालते हैं, लेकिन जो सीख जाते हैं तो वो ज़िंदगी को एक उस्ताद के तौर पर देखते हैं, और फिर वो मुश्किलात का सामना करने के बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने मुझे कम पैसे देने ताकि मैं सीख सकूं? मैंने हैरानी से पूछा। रिच डैड ने सर हिलाया। हाँ, तुमने सीखा। तुमने काम के बारे में क्या सोचा? अपने आप से क्या सवालात करने लगे? और अगर तुमने ये सब बर्दाश्त किया तो तुम अपनी ज़िंदगी के रास्ते पर सच्चे कदम उठा रहे हो। मेरे जहन में बहुत से सवालात थे और मैं अभी भी इस बात को पूरी तरह नहीं समझ रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ था जो मुझे इस गुफ्तगू से निकलने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैंने रिच डैड की बातों पर गौर किया और दिल में मुझे ये महसूस हुआ कि वो मेरे लिए एक हकीकत बता रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी के ख़तरात से डर कर हम कभी कुछ बड़ा नहीं करते? मैंने धीमे से पूछा। रिच डैड मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल। तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा खौफ है। खौफ इस बात का कि तुम्हारे फैसले गलत ना हो, कि तुम्हें नाकामी का सामना हो। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं वो ही कुछ हासिल करते हैं। लेकिन अगर मैं नाकामी हो गया तो? मैंने सवाल किया। रिच डैड ने नरमी से कहा, नाकामी से डरने की ज़रूरत नहीं है। नाकामी के पीछे एक सबक छुपा होता है। अगर तुम सीखते हो तो तुम कभी हार नहीं सकते। अगर तो आपने मुझे कम पैसे देकर सीखने का मौका दिया? मैंने धीरे से पूछा। रिच डैड ने सर हिलाया। हाँ, तुमने महसूस किया वो सब कुछ सीखने का हिस्सा है। तुमने देखा कि तुम्हारी मेहनत का कितना कम मुआवजा था और तुम्हारे जहन में कितने सवालात आए। यही वो लम्हा था जब तुम ज़िंदगी का सबक मिल रहा था। ये सब मेरे जहन में गहरा असर छोड़ गया और मैं जान गया कि सच में ये तजुर्बात मुझे कुछ बड़ा सिखा रहे हैं। हमारी नज़रें दोबारा मिली। तुम मुझे धक्का दे रहे थे? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अमीर बाप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन मैं कहूँगा कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी का एक मज़ा चखाया। कौन सा मज़ा? मैंने पूछा। अब भी गुस्से में था, लेकिन अब तजस्सुस भी था और सीखने के लिए तैयार था। तुम दोनों पहले लोग हो जिन्होंने मुझे से पैसा कमाना सीखने की दरख्वास्त की है। मेरे पास 150 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं, लेकिन इनमें से किसी एक ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं पैसों के बारे में क्या जानता हूँ। वो मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि मुझे पैसों के बारे में सिखाएं। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन साल पैसों के लिए काम करते हुए गुजार देते हैं, इस बात को समझे बगैर कि वो असल में किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं।
मैं वहाँ बैठा पूरी तवज्जो से सुन रहा था, तो जब माइक ने मुझे बताया कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा तरीकाकार तैयार किया जो हकीकी ज़िंदगी की अक्कासी करता है। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें घंटों समझाता रहता, लेकिन तुम कुछ भी ना समझ पाते। इसलिए मैंने फैसला किया कि ज़िंदगी में तुम्हें थोड़ा धक्का दे ताकि तुम मुझे सुन सको। इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ 10 सेंट दिए। तो फिर इस काम से, जिसके लिए मुझे सिर्फ 10 सेंट फी घंटा मिले, मैंने क्या सबक सीखा? मैंने पूछा कि तुम बखील हो और अपने मजदूरों के साथ इस्तेहसाल करते हो। अमीर बाप पीछे झुके और जोर से हंसने। आखिरकार उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहराना छोड़ो और ये सोचना बंद करो कि मसला मैं हूँ। अगर तुम समझते हो कि मैं मसला हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम ये समझ जाओ कि असल मसला तो तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, कुछ सीख सकते हो और ज़्यादा अक्लमंद बन सकते हो। ज़्यादातर लोग दुनिया में हर किसी को बदलना चाहते हैं सिवाय खुद के, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, खुद को बदलना दूसरों को बदलने से कई ज़्यादा आसान है। मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने कहा। अपनी परेशानियों का इल्ज़ाम मुझे मत लगाओ, अमीर बाप ने कहा। अब इनके लहजे में बेसब्री थी। लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 सेंट देते थे, तो तुम क्या सीख रहे हो? अमीर बाप ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये कि आप कंजूस हैं, मैंने शरारत से मुस्कुरा कर कहा। देखो, तुम समझते हो कि मैं मसला हूँ, अमीर बाप ने कहा, लेकिन आप ही तो हैं। अगर तुम यही रवैया रखोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। अगर तुम यही सोचते रहोगे कि मैं मसला हूँ, तो तुम्हारे पास क्या रास्ता बचेगा? अगर आप मुझे ज़्यादा तनख्वाह नहीं देते या इज्जत से पेश नहीं आते, तो कुछ नहीं सिखाते, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। बहुत खूब, अमीर बाप ने कहा, और बिल्कुल यही काम ज़्यादातर लोग करते हैं। वो नौकरी छोड़ देते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं, एक बेहतर मौका, ज़्यादा तनख्वाह, ये सोचते हुए कि उससे उनका मसला हल हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर सूरतों में ऐसा नहीं होता। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। क्या बस इन मामूली 10 सेंट पर काम करता रहूं और मुस्कुराता रहूं? अमीर बाप मुस्कुराए। यही तो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन वो बस यही करते हैं, तनख्वाह बढ़ने का इंतज़ार करते हैं, ये सोचते हुए कि ज़्यादा पैसा उनका मसला हल कर देगा। ज़्यादातर लोग इसी को कबूल कर लेते हैं और कुछ दूसरे काम के लिए मज़ीद मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी मामूली तनख्वाह पर गुजारा करते हैं। मैं फ़र्श को घूरता रहा। आहिस्ता-आहिस्ता अमीर बाप के सबक को समझने लगा। मुझे महसूस हो रहा था कि ये वाक़ई ज़िंदगी की हकीकत का एक सबक है। आखिरकार मैंने नज़र उठाई और पूछा, तो फिर इस मसले का हल क्या है? ये, अमीर बाप ने कहा, अपनी कुर्सी पर आगे झुके हुए और नरमी से मेरे सर को ठोकते हुए, यही चीज़ है जो तुम्हारे कानों के दरमियान है। ये वो लम्हा था जब अमीर बाप ने वो बुनियादी नुक्ता नज़र मेरे साथ शेयर किया जो उन्हें उनके मुलाजमीन और मेरे गरीब बाप से अलग करता था। यही नुक्ता नज़र उन्हें बिला आखिर हवाई के अमीर तरीन अफराद में शामिल कर लिया, जबकि मेरे आला तालीम याफ्ता मगर गरीब वालिद सारी ज़िंदगी माली मुश्किलात का शिकार रहे। और यही एक मुनफरिद सोच थी जिसने पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। अमीर बाप ने बार बार इस नुक्ता नज़र को समझाया, जिसमें सबक नंबर 1 कहता हूँ, गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे को अपने के लिए काम करवाते हैं। इस रोशन हफ्ते की सुबह मैंने वो नुक्ता नज़र सीखा जो मेरे गरीब बाप ने मुझे कभी नहीं सिखाया। 9 साल की उम्र में मैंने समझ लिया कि दोनों बाप चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ने मुझे तालीम हासिल करने के लिए तरगीब दी, लेकिन एक जैसे मज़ामीन नहीं थे। मेरे आला तालीम याफ्ता वालिद ने मुझे वही करने का मशवरा दिया जो उन्होंने किया था। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लो, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में महफूज और मुस्तहकम नौकरी मिल सके, और ये भी यकीनी बनाना कि इसके फ़वाइद बेहतरीन हो। मेरे अमीर बाप चाहते थे कि मैं पैसों के काम के करने का तरीका सीखूं, ताकि मैं पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकूं। ये सबक मुझे उनकी रहनुमाई में ज़िंदगी से सीखने वाला था, ना कि किसी क्लास रूम से। अमीर बाप ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट फी घंटा काम करने पर गुस्सा हुए। अगर तुम्हें गुस्सा ना आता तो तुम बस उसे कबूल कर लेते। तो मुझे कहना पड़ता कि मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। तो तुम देखो, सच्ची तालीम और में तवानाई, जज्बा और एक शदीद ख्वाहिश की ज़रूरत होती है। गुस्सा भी इस फार्मूले का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि जज्बा दर हकीकत गुस्से और मेहनत का इम्तिजाज है। जब पैसों की बात आती है तो ज़्यादातर लोग महफूज रहना और ख़ुद को महफूज महसूस करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं, उनका जज्बा नहीं बल्कि उनका खौफ चलाता है। तो क्या इसी वजह से लोग कम तनख्वाह पर नौकरी कर लेते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अमीर बाप ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं दूसरों का इस्तेहसाल करता हूँ क्योंकि मैं शुगर प्लांट की या हुकूमत की तरह ज़्यादा तनख्वाह नहीं देता, लेकिन मैं कहता हूँ कि लोग खुद अपना इस्तेहसाल करते हैं। ये उनका खौफ है, मेरा नहीं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए? मैंने पूछा। इसकी ज़रूरत नहीं, और वैसे भी ज़्यादा पैसा उनके मसाइल हल नहीं करेगा। ज़रा अपने वालिद को देखो, वो अच्छी खासी कमाई करते हैं, फिर भी अपने बिल्स नहीं चुका पाते। ज़्यादातर लोग जब पैसा कमाने लगते हैं
تو وہ مزید قرضوں میں پھنس جاتے ہیں، تو اسی لیے 10 سینٹ فی گھنٹہ۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا یہ سبق کا ایک حصہ ہے۔ بالکل صحیح، امیر باپ نے مسکرا کر کہا، تم دیکھو تمہارے والد نے اسکول میں تعلیم حاصل کی اور بہترین ڈگری لی تاکہ وہ ایک اچھی تنخواہ والی نوکری حاصل کر سکے، لیکن پھر بھی وہ مالی مسائل کا شکار ہیں کیونکہ انہیں اسکول میں کبھی پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں سیکھا۔ اس کے علاوہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پیسوں کے لیے کام کرنا ہی سب کچھ ہے، اور آپ ایسا نہیں سوچتے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، امیر باپ نے جواب دیا۔ اگر تم پیسوں کے لیے کام کرنا سیکھنا چاہتے ہو تو اسکول میں رہو، اس کے لیے بہترین جگہ ہے، لیکن اگر تم یہ سیکھنا چاہتے ہو کہ پیسہ تمہارے لیے کیسے کام کرے تو میں تمہیں یہ سکھا سکتا ہوں، لیکن صرف تب اگر تم واقعی سیکھنا چاہتے ہو۔ کیا ہر کوئی یہ سیکھنا نہیں چاہے گا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، امیر باپ نے جواب دیا، کیونکہ پیسوں کے لیے کام کرنا سیکھنا آسان ہے، خاص طور پر جب پیسوں کا ذکر آتا ہے تو خوف کی تمہاری بنیادی کیفیت بن جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ماتھے پر شکن ڈال کر کہا، فی الحال اس کی زیادہ فکر نہ کرو، بس اتنا جان لو کہ خوف وہی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو نوکری پر کام کرنے پر مجبور رکھ رہی ہے۔ بل ادا نہ کر پانے کا خوف، نوکری سے نکالے جانے کا خوف، پیسے کم پڑ جانے کا خوف، دوبارہ زیرو سے شروع کرنے کا خوف، یہی قیمت ہے کسی پیشے یا پھر ہنر کو سیکھنے اور پھر ساری زندگی پیسے کے لیے کام کرنے کی۔ زیادہ تر لوگ پیسے کے غلام بن جاتے ہیں اور پھر اپنے باس پر غصہ نکالتے ہیں۔ کیا یہ سیکھنا پیسے تمہارے لیے کام کرے ایک بالکل مختلف قسم کی تعلیم ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل، امیر باپ نے پر یقین انداز میں جواب دیا، بالکل۔ ہم اسی خوبصورت ہوائی کی صبح کی خاموش بیٹھے رہے۔ میرے دوست ابھی بھی اپنے لٹل لیگ بیس بال پر میچ کا آغاز کر رہے تھے، لیکن میں کسی کی وجہ سے اب میں شکر گزار تھا کہ میں نے 10 سینٹ فی گھنٹے پر کام کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کچھ ایسا سیکھنے والا ہوں جو میرے دوست کبھی اسکول میں نہیں سیکھیں گے۔ سیکھنے کے لیے تیار ہو؟ امیر باپ نے پوچھا۔ بالکل، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں تمہیں دور سے سکھاتا رہوں گا۔ امیر باپ نے کہا، تو 9 سال کی عمر میں تم نے یہ محسوس کر لیا کہ پیسوں کے لیے کام کرنا کیسا لگتا ہے؟ بس اپنے پچھلے مہینے کے تجربے کو 50 سال سے ضرب دو اور تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی کیا کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا، جب تم پیسے سے ملنے کے لیے قطار میں کھڑے تھے، ایک بار نوکری کے لیے، ایک بار تنخواہ بڑھانے کے لیے، تو تب تمہیں کیسا محسوس کر رہے تھے؟ بہت برا لگا، میں نے کہا۔ اگر تم نے پیسوں کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا تو تمہاری زندگی ایسی ہی ہوگی، امیر باپ نے کہا۔ اور جب مسز مارٹن نے 3 گھنٹے کے کام کے بدلے تمہیں ہاتھ میں 3 ڈائم رکھے تو تمہیں کیسا لگا؟ مجھے لگا یہ بہت کم ہے، جیسے کچھ بھی نہیں۔ میں مایوس ہو گیا، میں نے کہا۔ اور یہی احساس زیادہ تر ملازمین کو ہوتا ہے جب وہ اپنی تنخواہ چیک دیکھتے ہیں، خاص طور پر جب اس میں سے ٹیکس اور دیگر کٹوتیاں نکال لی جاتی ہیں۔ کم سے کم تمہیں تو پورے پیسے ملے۔ کیا مطلب زیادہ تر لوگ کو ان کی پوری تنخواہ نہیں ملتی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ بالکل نہیں، امیر باپ نے کہا، حکومت ہمیشہ پہلے اپنا حصہ لیتی ہے۔ وہ ایسا کیسے کرتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ٹیکس، امیر باپ نے کہا، تمہاری کمائی پر ٹیکس لگتا ہے، تمہارے خرچ پر۔ لوگ حکومت کو ایسا کیوں کرنے دیتے ہیں؟ امیر نہیں دیتے؟ امیر ابو نے مسکرا کر کہا، غریب اور مڈل کلاس دیتے ہیں۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ تمہارے ابو سے زیادہ کماتا ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری عمر میں یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ کوئی حکومت کو ایسا کرنے کیوں دے گا؟ امیر ابو آہستہ آہستہ کرسی پر جھولتے ہوئے خاموشی سے مجھے دیکھا۔ سیکھنے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جیسے کہ میں نے کہا، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پیسے کو اپنے لیے کام کرنا سکھانا زندگی بھر کی تعلیم ہے۔ زیادہ تر لوگ 4 سال کالج میں پڑھتے ہیں اور ان کی تعلیم وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے پہلے ہی معلوم ہے کہ پیسے کے بارے میں میری تعلیم ساری زندگی جاری رہے گی، کیونکہ جتنا زیادہ میں سیکھتا ہوں اتنا ہی زیادہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ ابھی اور بھی کچھ سیکھنا باقی ہے۔ زیادہ تر لوگ اس موضوع کو کبھی مطالعہ ہی نہیں کرتے۔ وہ کام پر جاتے ہیں، اپنی تنخواہ لیتے ہیں، اپنا حساب کتاب کرتے ہیں اور بس پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ ان کی مالی مسائل کیوں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسہ ان کے مسائل حل کر دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اصل مسئلہ ان کی مالی تعلیم کی کمی ہے۔ تو میرے ابو کو ٹیکس کے مسائل اس لیے ہیں کہ وہ پیسوں کو نہیں سمجھتے؟ میں نے الجھن میں پوچھا۔ دیکھو، امیر ابو نے کہا، ٹیکس صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہ سیکھنے کا کہ پیسہ تمہارے لیے کیسے کام کر سکتا ہے۔ آج میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا تمہیں اب بھی پیسے کے بارے میں سیکھنے کا جنون ہے؟ زیادہ تر لوگ کو نہیں ہوتا۔ وہ اسکول جانا چاہتے ہیں، کوئی پیشہ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے کام سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور خوب پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ اچانک بڑے مالی مسائل میں پھنس جاتے ہیں، پھر کام کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ صرف پیسے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سیکھتے کہ پیسہ ان کے لیے کیسا کام کر سکتا ہے۔ تو کیا تمہیں اب بھی سیکھنے کا
शौक है? अमीर अब्बू ने पूछा। मैंने सर हिलाया। अच्छा अमीर अब्बू ने कहा, अब वापस काम पर लग जाओ, इस बार मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरत से पूछा। तुमने सही सुना, कुछ भी नहीं। तुम पर हफ्ते के 3 दिन घंटे इसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट फी घंटा भी नहीं मिलेगा। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो कि पैसे के लिए काम ना करो, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था, मुझे अपनी सुनने पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं ये बाइक माइक से पहले ही कर चुका था। वो पहले ही मुफ्त में काम कर रहा था, सामान झाड़ रहा था और डब्बे तरतीब दे रहा था। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए और वापस जाना चाहिए। ये इंसाफ नहीं है। मैंने चीख कर कहा। कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुमने ये सबक अभी नहीं सीखा तो बड़े होकर इन 2 औरतों और इस बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे, जो मेरे ड्राइंग रूम में बैठे पैसे के लिए काम कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकालूं, या फिर उन्हें अपने वालिद की तरह जो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे हुए हैं, इस उम्मीद पर कि ज़्यादा पैसा उनके मसाइल हल कर देगा। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें वापस 10 सेंट फी घंटा देने के लिए तैयार हूँ, या फिर तुम्हें वही कर सकते हो जो ज़्यादातर बालिग लोग करते हैं। शिकायत करोगे, तनख्वाह कम है, नौकरी छोड़ोगे और कोई और काम ढूंढने निकल जाओगे। लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने पूछा। अमीर अब्बू ने मेरे सर पर हाथ परा और कहा, इसे इस्तेमाल करो। अगर तुमने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो जल्द ही तुम मुझे इस मौके के लिए शुक्रिया कहोगे और एक अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहीं खड़ा रहा। अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ कितना अजीब सलूक किया गया है। मैं तो तनख्वाह बढ़ाने आया था और यहाँ मुझे बगैर किसी अदायगी के काम करना पड़ रहा है। अमीर अब्बू ने दोबारा मेरे साथ सर पर हाथ मारा और कहा, इसे इस्तेमाल करो, अब यहाँ से जाओ और वापस काम पर लग जाओ। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब को अब्बू को नहीं बताया कि मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। वो ये बात समझ नहीं पाते और मैं खुद को भी कुछ ऐसा नहीं समझ सकता था कि जैसे मैं खुद नहीं समझ सकता। 3 मज़ीद हफ्तों तक और माइक और हर हफ्ते के 3 घंटे बगैर किसी उजरत के काम करते रहे। काम करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, ये मामूल आसान होता गया। लेकिन जो चीज़ मुझे ज़्यादा परेशान करती थी वो बेसबॉल के मैचेस से महरूम होना और कुछ मज़ाहिया कहानियाँ और कॉमिक्स ना ख़रीद सकता था। तीसरे हफ्ते के दोपहर में अमीर अब्बू दुकान पर आए